2024 লোকসভা নিৰ্বাচনত ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টি দখলৰ বাবে সাজু আম আদমি পাৰ্টি। ডিব্ৰুগড় সমষ্টি দখলৰ বাবে প্ৰস্তুত আম আদমি পাৰ্টিৰ ৰণকৌশল। ইতিমধ্যে ডিব্ৰুগড়ত বাহৰ পাতিছে আম আদমি পাৰ্টিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্বই। উজনি অসমৰ 8খন জিলাৰ আম আদমি পাৰ্টিৰ নেতৃত্বৰে ডিব্ৰুগড়ত আপৰ জৰুৰী বৈঠক। ৰাষ্ট্ৰীয় নেতাৰ উপস্থিতিত আম আদমি পাৰ্টিৰ সাংগঠনিক স্থিতি সন্দৰ্ভত পৰ্যালোচনা। 2024 নিৰ্বাচনত ডিব্ৰুগড়ত বিজেপিক ৰুধিবলৈ টঙালি বান্ধিছে আম আদমি পাৰ্টিয়ে। এই বৈঠকত উপস্থিত থাকে আম আদমি পাৰ্টিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নেতা নীৰজ কুমাৰ পাণ্ডে, উপস্থিত আম আদমি পাৰ্টিৰ উত্তৰ পূবৰ প্ৰভাৰী ৰাজেশ শৰ্মা, উপস্থিত থাকে আপ অসমৰ ৰাজ্যিক উপসভাপতি মনোজ ধানোৱাৰ, আপ অসমৰ সম্পাদক ভিক্টৰ গগৈ আৰু 8খন জিলাৰ আম আদমি পাৰ্টিৰ নেতৃত্বৰ অংশগ্ৰহণ। ডিব্ৰুগড়ৰ পেঞ্চনাৰ ভৱনত অনুষ্ঠিত এই বৈঠকতে প্ৰস্তুত কৰা হয় নিৰ্বাচনী ৰণকৌশল। নিৰ্বাচন যিমানেই চমু চাপিছে সিমানেই এতিয়া প্ৰমাদ শক্তিশালী হৈ উঠিছে আম আদমি পাৰ্টি। বিশেষকৈ উজনি অসমত নিজৰ সাংগঠনিক ভেটি শক্তিশালী কৰাৰ বাবে সুৰ ৰণকৌশল প্ৰস্তুতত ব্যস্ত হৈ পৰিছে এতিয়া আম আদমি পাৰ্টি। আৰু শেহতীয়াকৈ ডিব্ৰুগড়ত উপস্থিত হয় আম আদমি পাৰ্টিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্ব। দেওবাৰে ডিব্ৰুগড়ত উপস্থিত হয় আম আদমি পাৰ্টিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নেতা নীৰজ কুমাৰ পাণ্ডে আৰু আম আদমি পাৰ্টিৰ উত্তৰ পূবৰ প্ৰভাৰী ৰাজেশ শৰ্মা। ডিব্ৰুগড় বিমানবন্দৰতে আম আদমি পাৰ্টিয়ে উষ্ম আদৰণি জনায় দুয়োগৰাকী নেতাক আৰু তাৰ পৰা বিশাল বাইক ৰেলীৰে ডিব্ৰুগড়লৈ আদৰি আনে দুয়োগৰাকী নেতাক। আৰু তাৰ পাছতে ডিব্ৰুগড়ৰ পেঞ্চনাৰ ভৱনত উজনি অসমৰ 8খনকৈ জিলাৰ সভাপতি সম্পাদক সহ আম আদমি পাৰ্টিৰ নেতৃত্বৰে ঘণ্টা জোৰা আপৰ পৰ্যালোচনা বৈঠক। এই বৈঠকতে আগন্তুক 2024 লোকসভা নিৰ্বাচনক লৈ ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰে আম আদমি পাৰ্টিয়ে। দিল্লীৰ পৰা অহা আম আদমি পাৰ্টিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নেতা নীৰজ কুমাৰ পাণ্ডে আৰু উত্তৰ পূবৰ প্ৰভাৰী ৰাজেশ শৰ্মাৰ উপস্থিতিতে আম আদমি পাৰ্টিৰ উজনি অসমৰ সাংগঠনিক ভেটি সন্দৰ্ভত পৰ্যালোচনা কৰে আপৰ নেতৃত্বই। বিজেপিক প্ৰতিহত কৰিবলৈ 2024 লোকসভা নিৰ্বাচন কিদৰে অৱতীৰ্ণ হ'ব আম আদমি পাৰ্টি তাক লৈ আলোচনা কৰা হয় এই বৈঠকত। আৰু এই বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰি আম আদমি পাৰ্টিৰ সাংগঠনিক ভেটি সন্দৰ্ভত নিজৰ স্থিতি ব্যক্ত কৰিলে আম আদমি পাৰ্টিৰ উত্তৰ পূবৰ প্ৰভাৰী ৰাজেশ শৰ্মাই। देखिए, पूरे असम में आम आदमी पार्टी का संगठन आगे बढ़ रहा है और विभिन्न तरीके की कार्यसूची लगातार चल रही है आम आदमी पार्टी की। और आप लोगों ने देखा होगा कि हर जगह संगठन बड़ी तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। लाखों की संख्या में हमारे सदस्य संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन उसके साथ साथ हमें कागजी उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए, हवाई बातों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। इसलिए हम लोग एक एक जिले की सांगठनिक स्थिति क्या है, एक एक विधानसभा की सांगठनिक स्थिति क्या है, गांव पंचायत जो समितियां बनी हैं उनकी सांगठनिक स्थिति क्या है, क्या ये सब सारा कागजों में तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें देखना बहुत जरूरी है। हवाई अगर हम कमेटी बना के रख दें, नीचे संगठन बना के रख दें, तो उससे राजनीति नहीं हो सकती। चुनाव जीतने के लिए सबसे जरूरी चीज़ है कि आपके निचले से निचले स्तर तक आपका मजबूत संगठन हो। और उसी संगठन को हम लोग अपनी आंखों से देखने के लिए एक पर्यालोचना कर रहे हैं। सारे संगठन की समझ रहे हैं कहाँ पे हमारा संगठन कितना मजबूत है। आज की जो ये प्रतिनिधि सभा है 9 जिलों की, इसमें हम सारा डिस्कशन कर रहे हैं, उनसे सारी चीज़ें समझ रहे हैं, जो रिकॉर्ड्स हमारे पास हैं उनकी एनालिसिस कर रहे हैं। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी असम ने बहुत तेज़ी से प्रगति की है और हमारे कई सीटों पर हमारे कार्यकर्ता दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हमारी सांगठनिक स्थिति बहुत मजबूत है और उन लोकसभा सीटों पर हम निश्चित तौर पर दावेदार हैं कि हमें वहाँ चुनाव लड़ना चाहिए। हमारे कार्यकर्ता भी चाहते हैं हम चुनाव लड़ें और हम भी चाहते हैं कि हम चुनाव लड़ें। राजनीतिक दल हैं, हमारा एक अपना भविष्य है, तो हम डेफिनेटली चुनाव लड़ना चाहेंगे। लेकिन इस वक्त देश के सामने जो सबसे बड़ा संकट है वो है इस देश के गणतंत्र को बचाने की लड़ाई जो है। ये एक सबसे बड़ा मुद्दा आज के दिन है कि इस देश के गणतंत्र पर हमला हो रहा है, इस देश के संविधान पर हमला हो रहा है। और कौन कर रहा है ये हमला? आज बीजेपी ने किस तरीके से 146 सांसदों को एक ही दिन में सस्पेंड कर दिया लोकसभा राज्यसभा से। आप लोगों ने देखा है, ये जग जाहिर है। तो ये सबसे बड़ा खतरा है।
तो बीजेपी को की इस स्वेच्छाचारी शासन को रोकना, खत्म करना, ये आज विपक्षी दलों का मूल उद्देश्य होना चाहिए। और इसीलिए इंडिया गठबंधन का गठन हुआ है, इंडिया अलायंस का गठन हुआ है। तो इंडिया अलायंस में बैठकर इन सारी लोकसभा सीटों के बारे में चर्चा होगा कि कौन सी सीटों पर कौन चुनाव लड़ेगा। आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं, हमारी दावेदारी है, हमारी दावेदारी जहां जहां हमारे संगठन मजबूत है, हम 5 सीटों की दावेदारी कर रहे हैं अभी। उसमें डिब्रूगढ़, ठीक है, डिब्रूगढ़ बिल्कुल है, पहले नंबर पे डिब्रूगढ़ है। तो ये जो दावेदारी हमारी है, हम सिर्फ कागजी दावेदारी नहीं कर रहे, सिर्फ हवाई दावेदारी नहीं कर रहे। हमारे दावेदारी के पीछे जो सबसे बड़ी वजह है कि एक तो हमारा सांगठनिक क्षमता इन लोकसभा क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा है, और दूसरी उसके साथ साथ हमारे पास एक साफ सुथरी छवि वाले कैंडिडेट हैं, और तीसरी कि हमारी इस जगह की जनता भी चाहती है कि आम आदमी पार्टी इस चुनाव को लड़े और जीते। इसमें जो गठबंधन के बारे में आपने तो बड़ा ही, देखिए मैं किसी नाम पे नहीं जाना चाह रहा हूँ, सीधी सी बात है, हम एक गठबंधन में, गठबंधन के धर्म का हम पालन करेंगे, लेकिन जो भी एनालिसिस होगा संगठन का, कौन सा दावेदार जो मजबूत है, निश्चित रूप से इंडिया अलायंस की मीटिंग में उसके बारे में चर्चा होगी, और सारी चर्चा के बाद उसके ऊपर टिकट दिया जाएगा। जो इंडिया अलायंस का फैसला होगा वो हमें मान्य होगा। একেদৰে ডিব্ৰুগড় লোকসভা আৰু উজনি অসম আম আদমি পাৰ্টীয়ে কিদৰে প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছে সেই সন্দৰ্ভতো প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিলে আপ অসমৰ ৰাজ্যিক উপ সভাপতি আম আদমি পাৰ্টীৰ উজনি অসমৰ সক্ৰিয় নেতা মনোজ ধানোৱাৰে। আজি মূল আলোচনাৰ বিষয়টো হৈছে সাংগঠনিক কাম কাজৰ ওপৰত। উজনি অসমৰ 9খন জিলাৰ সমিতিৰ বিষয়ববীয়াসকলক, সমষ্টি সমিতিৰ বিষয়ববীয়াসকলক আজি ইয়াত তেখেতলোকক আমাৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই মাতিছে, আৰু কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ ৰাজেশ শৰ্মা ডাঙৰীয়া উপস্থিত আছে, লগতে এজন সাংগঠনিক কাম কাজ চোৱা তেখেতৰ নাম নীৰজ কুমাৰ পাণ্ডে, তেখেতো উপস্থিত হৈছেহি। তেখেতলোকে এটা বুজ লৈ আছে যে সাংগঠনিকভাৱে উজনি অসমত বা গোটেই অসমতে কি ধৰণে আম আদমি পাৰ্টি এতিয়ালৈকে আমি বিস্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ, আৰু আগন্তুক দিনত আগবাঢ়ি যাবৰ কাৰণে কি কি প্ৰত্যাহ্বান আছে, এইখিনি তেওঁলোকে কমিটি বিষয়ববীয়াসকলৰ লগত 1-to-1 মত বিনিময়। মুঠতে এতিয়া 2024 লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত আম আদমি পাৰ্টিৰ এই বৈঠকে বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰিছে। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, এনি টক্স। এনি টক্স, সোঁতৰ বিপৰীতে ৰাইজৰ স্বাৰ্থত।